নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ। নজরের বিষয়, মান্যতের বিষয়ে আমি আলোচনা করব। তো মান্যতের জন্য ইবাদতের মকসুদা হওয়া দরকার। ওই বিষয়ে কোনো ইবাদত মকসুদা থাকলে তাহলে ওইটা নজরটা গ্রহণযোগ্য হবে, মান্যতা গ্রহণযোগ্য হবে, সে বিষয়ে আলোচনা হবে। বিনায় মসজিদ কি এসেই নেই, কেউ যদি মসজিদের মান্যত মানে ঠিক হবে কি না এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। বলছে মসজিদের মান্যত করলে ঠিক হবে না। সওয়াল, তাহলে बनाया मस्जिद क्या सही नहीं है। सवाल, एक शख्स ने नज़र की अगर मेरा मरीज़ तंदुरुस्त हो जाए तो मैं मस्जिद तामीर कराऊंगा। একজন মান্যত করেছে যদি আমি অসুস্থ যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে মসজিদে তামির করে দেবো। এবার অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায়, তো ওই ব্যক্তির উপরে কি মসজিদে তামির করা বাধ্যতামূলক বা মসকিন ফকির মসকিনের উপরে খরচা করতে হবে? उत्तर, लुज़ूम नज़र के लिए शर्त है कि मंजूर इबादत मकसूदा हो। যে বিষয় দিয়ে মান্যত করছো ওইটা যেন ইবাদত মকসুদা হয়। আর ওর জিনসে কোই ফরজ ওয়াজিব हो, মানে যেটা করছো ওই বিষয়ে মানে অনুরূপ কোনো যদি ফরজ ওয়াজিব থাকে, যেমন আপনি নফল নামাজে আজরা মানলেন কিন্তু নফল নামাজ আছে, ফরজ নামাজ আছে, তাহলে ফরজ ওয়াজিবও আছে, ওই জন্য ইবাদত মকসুদা করতে হবে, কিন্তু এটা তো ইবাদত মকসুদা না। तो तामीर मस्जिद अगरचे वाजिब है मगर इबादत मकसूदा नहीं है। मस्जिद तो वाजिब किंतु ये इबादत मकसूदा नहीं, लिहाजा ये नज़र वाजिबुल आदा नहीं, ताहले ये मान्यता গ্রহণযোগ্য হবে না। এই নজরটা ওয়াজিবুল আদা নয়, অর্থাৎ বাধ্যতামূলক নজর করতে হবে নজরটা, ঠিক আছে। قال في التنبير أما النظر نظرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنس واجب أو عبادة مقصودة وجد الشرط لازم الناظر. وفي الشامية قوله هو عبادة مقصودة الضمير راجع للنظر بمعنى المنظور لا لواجب خلاف لما في البحر قال في الفتى إما هو تعاه مقصودة नफ्सिया अमन जिनसिया वाजिब आखिर फ़िल बदाई अमन शुरूती अन यकूना क़ुर्बतन मक़सूदा फ़ला यसिउ नज़र बियादिल मरीज तशउल जनाजा वल वज़ू वल इक्तिसाल व दुखुल मस्जिद मुस्सिल मुसहफ़ वल अज़ान बनाउर रिवादात वल मसाजिद व गैर ज़ालिक व इन कानत क़ुर्बन इल्ला अन्हा गैर मक़सूदा फ़ाज़ा सरीह फ़ी अन्न शर्त कौनुल मंजूर नफ्सु इबादत मक़सूदा लमा काना मिन जिनसी वलिजा सहुल नज़र बिलवक़्फ़ लिअन्ना मिन जिनसिही वाजिबन हुआ बनाया मस्जिदिल मुस्लिमीन कमा याती मा अन्नका अलिमता न बनाल मसाजिद गैर मक़सूदा लिजातिही शय तनबीर व वक़फ़ा मस्जिद लिल मुस्लिमीन वाजिब अलल इमाम मिन बैतिल माल वइल्ला फ़अलल मुस्लिमीन व फ़ी शामिया क़ौल वक़्फ़ुल मस्जिद अय फ़ी कुल्ली बल्दा अला ज़ाहिर रद्दुल मुख्तार सफ़र नंबर 69 जिल्द नंबर 3 क़दरल्लाहु ताला आलम। বোঝা গেল? ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তাহলে হয়তো মকসুদা না হলে নজর মান্যতটা ওয়াজিব নয়।